Ya, Mas Riko. Ya'udu ya'udani ya'uduna ta'udu ta'udani ya'uduna ta'udu ta'udani ta'uduna ta'udina ta'udani ta'uduna ta'udu ta'udu. Ya, Mas Ahmadi, yasidu. Yasidu yasidani yasiduna kasidu kasidani kasidna Yasidna. Kasidu kasidani kasiduna kasidina kasidani kasidna kasidu. Ya. Mas Agus langsung ya dulu ya. Ya dulu. Ya langsung ya dulu. Ya Mas Eko, ya namu. Biasa nawa, milih nawa nih? Belum. Yakhtaru saja yang belum gitu. Yakhtaru. Terus Mas Arif yartabu bawahnya. Ya, yartabu. Mas Tri sudah tadi ya? Tidak ya? Mas Arif yartabu, Abu Yasir yakhtaru. Ya, Mas Guntur silakan. Yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani tasuna tasunu tasunani tasununa tasunina tasunani tasuna tasunu tasunu. Ya, biasa langsung. Bisa yakhtaru silakan. Ya, yakhtaru yakhtarani. Yakhtaru yakhtarani yakhtaruna yakhtaru yakhtarani yakhtaruna. Terus takhtaru takhtaru takhtaroni takhtaruna takhtarina takhtaroni takhtarna akhtaru. Ya, Pak Siana. Yamilu. Yamilu yamil yamilani yamil Luna. Tamilu tamilani Tamilani. tamilna tamilu tamilani tamiluna tamilina tamilani tamilna tamilu namilu Amilu. Namilu. Ya, Mas Tri. Ya, Mas Tri. Yanalu. 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 Yanamu kan depan tadi ya. Yanalu. Ya udah baca yanamu nggak apa-apa ya. Pilih yang tidur silakan. Yanamu ya. Tanamu. Balik tanam. Tanamani. Tanamu. Tanamani. Tanamuna. Tanamina. Tanamani. Tanamna.
nanamu. Ya, Mas Irfan. Terus Mas Ikhwan. Ya, tukiman itu bahasa Arab ya. Tukiman, tukimin. Bahasa Arab itu. Ya kan? Ya itu tinggal ngartikan aja. Aqama yuqimu kan mendirikan, menegakkan. Tukiman, tukimin. Ayo, Mas Arif. Yartabna. Ya, masih ada 3 itu. Yatufu, yastainu, yanqadu. Kita ambil sama-sama. Yatufu, ya langsung ya, silakan. Yatufu, yatufani, yatufuna, tatufu, tatufani, yatufna, tatufu, tatufani, tatufuna, tatufina, tatufani, tatufna, atufu, natufu, yastainu, yastainani, yastainuna, tastainu, tastainani, yastainna, tastainu, tastainani, tastainuna, tastainina, tastainani, tastainna, astainu. Apa artinya astain? Kalau nastain, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'in, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu, ya kami memohon pertolongan. Ista'ana yasta'inu kan meminta tolong lah. Nasta'inu berarti kami meminta tolong. Kami akan meminta tolong. Terakhir yanqadu. Ya, apa arti yanqadu? Tunduk, ya, tunduk, taat, patuh. Inqada yanqadu. Kita baca yanqadu. Silakan sama-sama. Yanqadu, yanqadani, yanqaduna, tanqadu, tanqadani, yanqadna, tanqadu, tanqadani, tanqaduna, tanqadina, tanqadani, tanqadna, anqadu, nanqadu. Untuk fiil-fiil ajwaf yang ain fiilnya berharokat, maka tasrifnya nanti ikut bina sahih atau salim. Contohnya apa? Yatabayyanu, yatalawamu, ya. Jawwada, yujawwidu, ya, dan seterusnya. Sekarang ke bina nakis, ya, langsung ke bina nakis mutalakhir. Di sini ada 3 contoh. Yaghzu itu muktalakhir dengan wawu, yasri muktalakhir dengan ya, yaksha muktalakhir dengan alif. Jadi nanti kalau ada fi'il mudhari' muktalakhir dengan wawu, tasrifnya seperti yaghzu. Ini ada di bab 1 dan di bab 6. Yang seperti yaghzu ini bab 1 dan bab 6. Kalau ada fi'il mudhari muktalakhir dengan ya, nanti ikut bab yasri ini. Nah, ini cukup banyak ya ikut yasri nanti.
Ada bab 2, ada bab 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15. Itu nanti mu'tal akhirnya mesti ya. Jadi seperti Yasri. Di bab 2 ada apa? Ada Wakoyaki, Saro Yasri, Sawa Yaswi gitu. Bab 4 ada Walia Yali, Walia Yali. Bab 7 ada Zakayu Zaki. Bab 8 ada Dawayudawi. Bab 9 ada Ahdayuhdi Ausoyusi. Bab 12 ada Istaro Yastari Ittaqo Yattaqi. 13 ada Inqodoyan Qodi. Kemudian 15 ada Istardo Yastardi Istaula Yastauli. Itu contohnya. Nanti ikut Yasri. Kemudian kalau mu'tal akhir dengan alif, maka nanti ikut Yaksha. Yang seperti Yaksha ini nanti bab 3 ya. Ada Na'ayan ya, bab 3. Bab 5 Qawiya Yaqwa Khosya Yaksha, bab 5. Bab 10 Talaqo ya Talaqo. Bab 11 ada Tawafa ya Tawafa. Itu di 4 bab itu ya. Bab 3, 5, 10, kemudian 11 itu mu'tal akhirnya dengan alif. Baik, perhatikan Yaghzu, Yaghzu, Yaghzuwani, Yaghzuna, Taghzu, Taghzuwani, Yaghzuna, Taghzu, Taghzuwani, Taghzuna, Taghzina, Taghzuwani, Taghzuna, Aghzu, Naghzu. Nah, pada dhamir huwa Yaghzu itu asalnya Yaghzubu ya. Yaf'ulu itu asalnya Yaghzu. Terus karena berat disukun jadi Yaghzu. Yaf'ulani, Yaghzuwani asli ya lah. Ini asli. Yaf'uluna, Yaghzuwuna. Nah, ini enggak asli. Lam fi'ilnya hilang. Huruf wawu lam fi'ilnya hilang loh. Ini wawunya kan wawu jamaah ini. Ya dah, Yaghzuna ini ada wawu toh, wawunya wawu jamaah. Lam fi'ilnya hilang. Hiya taghzu. Hurufnya masih komplit. Huma taghzuwani, hurufnya komplit. Yaghzuna ini komplit. Yaf'ulna, yaghzuna. Maka perhatikan dhamir hum dan huna sama ya. Coba dhamir hum bunyinya apa? Yaghzuna, huna sama lah, sama kan? Tapi itu beda. Bedanya apa? Pada dhamir hum wawunya wawu jamaah. Pada dhamir huna wawunya wawu lam fi'il. Ya dah? Ya, pada dhamir hum wawunya wawu jamaah fa'il. Nah, pada dhamir huna wawunya wawu lam fi'il, nunnya fa'ilnya. Fa'ilnya nun niswah itu. Nyong? Tidak lah? Tidak lah. Ya. Ini ada hum ya. Bedaannya hum. Hum tertulis apa di situ? Ya. Zuna. Huna apa? Ya, zuna. Sama lah? Sama. Sama. Bedanya apa bedanya? Nah, bedanya di sini dhamir hum fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya. Tuh. Fa'ilnya ini. Ini fa'il ya loh, fa'il. Dhamir huna mana fa'ilnya? Nah, ini fa'ilnya. Ya, bedanya. Jadi ini
Wawu di sini lam fiil, wawu di sini wawu jamak. Nah, lam fiilnya mana? Hilang. Itu terjadi hilangnya huruf. Jadi pada fiil mu'tal baik wawu, ya maupun alif, nanti lam fiil itu hilang pada dhamir hum, antum dan anti. Di tiga dhamir itu. Jadi tandai ya. Dhamir hum, antum dan anti itu lam fiilnya hilang. Ya. Tiga-tiganya ya, baik dhamir pada mu'tal akhir dengan wawu, mu'tal akhir dengan ya, mu'tal akhir dengan alif, maka lam fiilnya hilang pada dhamir hum, antum dan anti. Ya, pada dhamir hum kan yakzuna, itu wawunya wawu jamaah. Lah wawu aslinya mana? Hilang. Antum takzuna. Nah, itu wawunya wawu jamaah. Wawu aslinya hilang. Anti takzina. Wawunya hilang tuh? Ya, wawunya hilang. Di situ yaknya yak mukhatabah fa'il. Asalnya takzuwina gitu asalnya. Asalnya takzuwina gitu. Taf'ulina, takzuwina. Jadi itu ya, supaya kita paham bahwa di situ ada huruf-huruf yang hilang. Jadi untuk fi'il mudhari mu'tal akhir mengalami hilangnya lam fi'il ketika pada dhamir hum, terus antum, terus anti, tiga itu. Maka lam fi'ilnya hilang. Baik. Kita tasrif ya. Yagzu, yagzuwani, yagzuna, tagzu, tagzuwani, yagzuna, tagzu, tagzuwani, tagzuna, tagzina, tagzuwani, tagzuna, agzu, nagzu. Pada domir antum dan antuna juga sama itu, ya. Antum bunyinya apa? Tagzuna, antuna, tagzuna, sama toh? Tapi beda. Apa bedanya? Nah, wawu pada antum wawu jamaah, wawu pada antuna wawu lam fiil, gitu. Fa'il pada antum wawu jamaah, fa'il pada antuna nun niswa. Pada antuna itu asli itu, taf'ulna, takzuna, asli. Jelas? Coba kita tasrif sama-sama. Yagzu, silakan. Yagzu, yagzuwani, yagzuna, tagzu, tagzuwani, yagzuna, tagzu, tagzuwani, tagzuna, tagzina, tagzuwani, tagzuna, tagzuna. Ya, di bawahnya ada beberapa contoh itu. Mas Riko menulis yada'u, Mas Ahmadi yatlu, Mas Agus yarju, Mas Joko ya'lu, ya'lu, ya Mas Guntur yakhtu, Abi Yasir balik lagi yada'u, Pak Sihana yatlu, Mas Tri yarju, Mas Irfan ya'lu, kemudian Mas Ikhwan yakhtu lagi, Mas Arif yada'u lagi, yada'u. Ya, silakan. Jadi ketika ain fi'ilnya dhamah, u, ini dari awal sampai akhir dhamah ya, kecuali dhamir anti ketika ketemu ya, maka zu jadi zi. Berubah di satu tempat. Takzina ya, zu jadi zi. Sehingga pada takzina itu terjadi dua perubahan. Satu, hilangnya lam fi'il. Dua, berubahnya dari zu menjadi zi. Itu. Ada dua perubahan di situ.
Siap, Mas Riko? Ya, silakan. Yad'u. Yad'uwani yad'una tad'uwani Yad'una. yad'uwani yad'una tad'uwani yad'una tad'uwani tad'una tad'uwani tad'una Ya, Mas Hamadi. yad'uwani yad'una tatluwani tatluna Yatluna. yatluna tatluwani tatluna tatlina tatluwani tatluna natlu Ya, terus Mas Agus. yarjuwani yarjuna tarjuwani yarjuna tarjuwani tarjuna tarjuwani tarjuna Terus. ya'luwani ya'luna ta'luwani ya'luna ta'luwani ta'luna ta'lina ta'luwani ta'luna Bagus, terus. ya'luwani ya'luna ta'luwani ya'luna ta'luwani ta'luna ta'lina ta'luwani ta'luna ta'luna Ya. Yasir. yad'uwani yad'una tad'uwani tad'una Yad'una. tad'uwani yad'una tad'uwani tad'una tad'ina tad'uwani tad'una Ya, terus. Kasihannya. yasluwani yasluna tasluwani tasluna Yatluna. yasluna tasluwani tasluna Tats. tasluwani tasluna Ya, Mas Tri. yarjuwani yarjuna tarjuwani yarjuna tarjuwani tarjuna tarjina tarjuwani tarjuna arju Terus. ya'luwani ya'luna ta'luwani ya'luna ta'luwani ta'luna ta'lina ta'luwani ta'luna Terus. ya'luwani ya'luna ta'luwani ya'luna ta'luwani ya'luna ta'lina ta'luwani ta'luna Ya, Mas Arif. Ya. Sekarang kita ke Yasri ya. Yasri. Ya, sebagaimana yaghzu pada dhamir hum, antum dan anti, sekali lagi lam fiilnya hilang juga. Yasri, yasriyani, yasruna. Nah, di sini ri jadi ru ya, karena ketemu wawu. Jadi pada dhamir hum ini terjadi dua perubahan. Pertama, yaknya hilang. Kedua, harokat ri jadi ru karena menyesuaikan dengan wawu. Tasri, tasriyani, yasrina. Asli di sini tasri, tasriyani, tasruna seperti hum. Ya, ada dua perubahan. Ya hilang, ri jadi ru.
tasrina. Ini satu perubahan, hilangnya ya. Tasriyani, tasrina, asri, nasri ya. Pada domir anti dan antuna sama di sini ya. Tasrina sama tasrina sama tak? Tapi ada bedanya. Domir anti fa'ilnya ya, domir antuna fa'ilnya nun gitu ya, nun niswa. Baik, kita baca Yasri sama-sama, silakan. Yasri. Yasri, yasriyani, yasruna, tasri, tasriyani, yasrina, tasri, tasriyani, tasrina, tasriyani, tasrina, asri, nasri. Ya. Di situ ada contoh 5 ya. Mas Riko yarmi, Mas Ahmadi yusalli, Mas Agus yubali, Mas Joko yaptali, Mas Guntur yastagni. Nah, Biasir yarmi lagi, Pak Siana yusalli, Mas Tri yubali, Mas Irfan yabtali, Mas Ikhwan yastagni, Mas Arif yarmi lagi. Silakan ditulis. Yarmi. Atau kita lanjutkan ke yaksha dulu, nanti untuk PR saja, ditambah yang mutalakhir dengan alif. Sekarang yaksha. Jadi untuk yasri tadi catatan pentingnya ya, kalau yakzu, zu jadi zi di satu tempat, nomor anti ketika temu ya. Yasri, ri jadi ru, 2 tempat, hum dan antum ketika ketemu wawu. Tapi untuk yaksha, ini sya dari awal sampai akhir nggak berubah. Ketemu ya ya sya, ketemu wawu ya sya. Jadi domah itu kalau ketemu ya ngalah dia, jadi kasroh. Kasroh ketemu wawu ngalah dia, jadi domah. Paham? Ri ketemu wawu jadi ru. Zu ketemu ya jadi zi. Tapi kalau fatkah ketemu wawu, fatkah ketemu kasroh, dah tahan dia. Maka berarti kan yaksha, yakshayani, yakshauna. Tetap fatkah tak? Taksha, takshayani, yakshaina. Fatkah semua. Taksha, takshayani, takshauna, takshaina, takshayani, takshaina, aksha, naksha. Jadi harokatnya selalu fatkah sebelum alif. Dan sama juga ya pada dhamir hum, antum dan anti lam fiilnya hilang. Lam fiilnya apa? Hilang. Ya, baca yaksha silahkan. Yaksha, yakshayani, yakshauna, taksha, takshayani, yakshaina, taksha, takshayani, takshauna, takshaina, takshayani, takshaina, aksha, naksha. Ya, ditambah satu lagi berarti ya. Mas Riko Yas'a, tambah Yas'a, Mas Ahmadiyansa, Mas Agus Yardo, Mas Joko Yatalako, terus Mas Guntur Yatabaha, Biasir Yas'a lagi, tambah Yas'a, Pak, pokoknya samping kirinya ya, samping kirinya itu. Pak Siana Yansa, Mas Tri Yardo, Mas Irfan Yatalako, Mas Ikhwan Yatabaha, Mas Arif Yas'a. Ya, 2 itu ya. Silakan dikerjakan. Insyaallah kita lanjutkan untuk materi tasrif di hari Kamis. Nanti insyaallah pada maghrib materi fikih. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.